रोजी क्या है? रोजी रोटी एक एक करके बोलते। ছোটবেলায় বইতে পড়েছিলাম যাযাবরদের জীবন কিন্তু এক জায়গায় স্থায়ী নয়, বিভিন্ন জায়গায় তাদের বাসস্থান গড়ে তোলেন, যেখানে তাদের রুজি রোজগার হয় সেখানেই কিন্তু বাসস্থান শুরু করে। তাদের কিন্তু নির্দিষ্ট বাড়ি নেই, ভিটে নেই, তারা বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু দেখুন ওনাদের বাড়িঘর দর দেখুন, দেখুন এই হচ্ছে ওনাদের ঘর, এইভাবেই কিন্তু ওনারা বসবাস করেন। নমস্কার বন্ধুরা, নতুন একটা ভিডিওতে স্বাগতম। এই মুহূর্তে উপস্থিত আছি বড়াভূম রেলওয়ে স্টেশনের একদম পাশে। তো এই বড়াভূম রেলওয়ে স্টেশনের পাশে যে একটা ঝুপড়ি মতন আছে, তারা বসবাস করছে এবং তাদেরকে যাযাবর বলে। যাযাবর যারা, তাদের একটু জীবন স্টাইল বা জীবন কাহিনী তুলে ধরবো। তো এই হচ্ছে বড়াভূম স্টেশন এইদিকে, আর এখানে রয়েছে কিন্তু দেখুন তারা যাযাবরদের জীবন কাহিনী কতই কঠিন সেটা দেখুন। দেখুন তাদের কিন্তু স্থায়ী নয় কখনো। बुजुर्ग कौन है? इधर पे सबसे बड़ा कौन है? जिंदगी भर हम लोग यही रहता है। रोजी रोटी क्या है? रोजी रोटी एक एक करके बोलते। हम लोग का रोजी रोजगार है, माला फूल बेचता है। ये सभी लोग देखेगा। अगर कोई आधिकारिक देखे तो आपका जो ये जो समस्या है, आपका जो जीवन है ना, वो सुधर सकते हैं। वो सुधर सकते हैं। इसलिए वीडियो बना रहा है। बोले बेटा तो गरीब में तबे मुख्तलिफ ना बना। पहले कहाँ थे? हम लोग कुछ नहीं जिंदगी भर हम लोग बाप दादा बाल बच्चे बरस नहीं हो रहा, कहाँ स्कूल में देगा कहाँ नहीं देगा। काम क्या करते हैं आप लोग? हम लोग फूल बेचता है, क्या क्या? गुलदस्ता सब बनाता है। आज कोई स्पेशल दिन है क्या? बच्चा लोगन रहता है उपास शिवरात्रि। ছোটবেলায় বইতে পড়েছিলাম যাযাবরদের জীবন কিন্তু এক জায়গায় স্থায়ী নয়, বিভিন্ন জায়গায় তাদের বাসস্থান গড়ে তোলেন, যেখানে তাদের রুজি রোজগার হয় সেখানেই কিন্তু বাসস্থান শুরু করে। মানে তাদের কিন্তু নির্দিষ্ট বাড়ি নেই, ভিটে নেই, তারা বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু বেরিয়ে পড়ে। তো আজ এই বড়াভূম মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলের পুরুলিয়া ডিস্ট্রিক্টের বড়াভূমে আছি। এখানে কিন্তু যাযাবর যারা, তাদের সাথে পরিচয় হলো। তাদের জীবন সংগ্রাম কিন্তু খুবই কঠিন, অ্যাকচুয়ালি রাজস্থান থেকে এসছে। তো দেখুন ওনাদের বাড়িঘর দর দেখুন, দেখুন এই হচ্ছে ওনাদের ঘর, এইভাবেই কিন্তু ওনারা বসবাস করেন। হ্যাঁ, चांद वाला, ये भी चांद वाला टैटू है। छोटे छोटे बच्चे हैं इधर। सवार टैटू আছে তাই তো? किसका नाम है? इसका है मुस्कान। और तुम्हारा टाइटल क्या है? मेरा राजकुमारी। मुस्कान क्या सिंह। राजकुमारी? मेरा नैना, इसका मुस्कान सिंह। राजकुमारी, राधा, इसका मुस्कान सिंह। अच्छा वो हमारे मेरा चांदनी। क्या क्या है? क्या हम तेरा भेज के না ঠিক ঠিক আছে। হ্যাঁ वोट नहीं देते? नहीं बना नहीं देता है, गरीब को नहीं देता है। बनाया क्यों? बना नहीं क्यों? ऐसा मानता नहीं तो गरीब आदमी हम लोग आधार कार्ड टीवी में सामने आधार कार्ड बनवाने जाते हैं, जो पूरा बना हुआ खाली वोटर कार्ड बना हुआ नहीं। तो फूल बेचता है, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से देगा? कहाँ से देगा? नहीं देता। रोटी तो पूरा जिंदगी हो गया हम लोग रोड में मांगता है तब खाता है, वो वो तो सब ठीक पालन है। करता है। लेकिन अब जब सरकारी ऑफिसों में जाओगे ना, वहाँ पर तो फ्री में बनता है सब। घर नहीं दे रहा है आपके पास? कोई कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी है? सब कुछ है। नहीं बाद में खाते, आगे वीडियो कर लेते हैं। आप खाइए, आप खाइए। थैंक यू। आपके टैटू है ना? वोट कार्ड खाली नहीं है हम लोग का। वोटर कार्ड नहीं है? वोटर कार्ड आधार कार्ड सब कुछ ही है, पैन कार्ड है, वोट कार्ड है, सब कुछ है।
দেখছি ওখানে ট্যাটু রয়েছে। सबको सबको है। सबको टैटू है? कहाँ पे दिखाइए? इधर पे टैटू है, देखिए आपका दिखा दीजिए टैटू। आप लोग मालूम है इसका बेस में दिखा, अच्छा दिखा रहा है। राजस्थानी कालबेली बाप दादा था वहाँ पर, अभी तो हम लोग जिंदगी भर यहाँ पे गए बंगाल में बीत गए यहाँ पर। माँ बाबा लोग मर गए, बाल बच्चा कहाँ जाए, प्लेटफॉर्म में घूमता है। हाँ तो जगह नहीं, जमीन नहीं, सर्दी में तो बहुत ही बहुत ठंडा में यहाँ मरता है। हम लोग वो नहीं है, वीडियो छोड़ सकता है यहाँ पर, जानता है हम लोग को, जानता है गरीब जिंदगी जगह नहीं मिला, जमीन नहीं मिल रहा, सरकार बच्चा लोग ममता तो दे रहा, ममता खाने वाला नहीं दे रहा। लड़का लोग क्या करते हैं आपका? ये जाता बेचने के लिए नहीं बेचता, कचरा वाला फूल वाला हम लोग पटना से माल उठाता है, बेचता है। लेकिन हम लोग खोलता नहीं है, लगा दिया, सजा दिया महादेव, वही सब बना के बेचता है। ये जो बेलून वेलून सब बेचता है, ये पटना से लेता है। पाटना, अच्छा उन्हें पाटना से के नहीं टीवी में देखो आज का लाता है ना, बनाता है यहाँ पर, बनाता है। कितना काज है हम लोग का, বাড়িতে বানান এবং ওনাদের পরিবারের যারা পুরুষ রয়েছেন তারা এগুলো বিক্রি করেন বাইরে গিয়ে, তাই তো? तो सरकार से क्या कहना चाहिए? घर बनाने के लिए लड़की যারা যাযাবর হয় তাদের জীবন সংগ্রাম, তাদের লাইফস্টাইল কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। মানে ঝুপড়ি করে কিন্তু বসবাস করছে, এনাদের কিন্তু স্থায়ী কোনো ঘর নেই। তো দেখুন রাস্তার পাশে কিভাবে ওরা বসবাস করছে, ছোটো ছোটো কিছু কাজ করে, সেই কাজে উপার্জন হয় এবং সবাই একসাথে কিন্তু এখানে থাকে এবং তারা কাজে বেরিয়ে পড়ে সকালে। এবং শিবরাত্রি উপলক্ষে কিন্তু এখানে ভোলে বাবার পুজোও হচ্ছে। দেখুন फिर दाओ देखो जाओ, इसी के बापा के दाओ। यहाँ का आदमी सब है, रिश्वत वाला है, रिश्वत वाला है ना, रिश्वत खाने वाला। তো গরিব মানুষ কোথা থেকে টাকা পাবে, কোথা থেকে দেবে? एक टाइम बच्चा लोग खाना भी नहीं मिलता है तो बात रह जाता चलो हम तुमको लिट्टी खिलाते हैं, चलो। नहीं खाए, उपवास नहीं खाए, उपवास है ना? प्याज नहीं खाता है, इतने ही बोलते उतना ही पेट भर गया। हाँ जितना नहीं खाया इतना बोल दिया उतना ही पेट भर ও বলে দিয়েছি তাতেই পেট ভরে গেছে। ঠিক আছে, তোমাদের উপবাস, কিন্তু আজকে খাবে না, অন্যদিন তো খেতে পারবে। ঠিক আছে, फिर कभी आना, हम लोग का तंबू भी नहीं है। আমি খাওয়ার জন্য কিছু দিয়ে যাবো তোমাদের, তোমরা অন্যদিন খাবে, আজকে খাবে না, কালকে খাবে, ঠিক আছে? तंबू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ব্যাপার হচ্ছে আজকে ওদের উপর মানে এই যে বাচ্চাগুলোকে বললাম যে চলো তোমাদেরকে খাওয়াবো, বললো যে এই যে বলেছো এটাই কিন্তু পেট ভরে গেল। মানে এনাদের মন কত সরল এবং সরল। मेरा शिवानी सिंह शिवानी सिंह, और तुम्हारा नाम? पूनम सिंह। तुम्हारा नाम क्या है? घर वाले दिला देना, तंबू वंबू दिला देना। पूजा सिंह। तंबू क्या का, तंबू तो उड़ जाता है, बरसात में हम लोग बना देना कच्चा। এনাদের কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য আছে যে প্রত্যেকের কিন্তু থুতনিতে একটা করে ট্যাটু আছে মেয়েদের, মানে 3টে করে ফোঁটা। তো দেখুন সবার কিন্তু যাযাবরদের লাইভ দেখলেন কেমন বন্ধুরা। ওনাদের কিন্তু একটা মানে চালা ছাড়া, আমরা কিন্তু রাত্রেবেলা যেরকম ঘরের মধ্যে বদ্ধ ঘরে থাকি, ওনাদের কিন্তু একটা চালা, ওই চালাই কিন্তু ওনারা দিন কাটায়, রাত কাটায়। তো এই ঠান্ডার মধ্যেও কিন্তু এই পরিস্থিতিতে ওনারা বসবাস করে। তো বন্ধুরা যাযাবরদের যে জীবন লাইফস্টাইল আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম। তো দেখুন ইনাদের কিন্তু স্থায়ী কোনো ঠিকানা নেই। তো এইভাবেই কিন্তু ইনাদের জীবন লাইফস্টাইল কত কঠিন দেখুন, এইভাবেই কিন্তু এই ঝুপড়ি করে বসবাস করে। তো যাই হোক বন্ধুরা, ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি। কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, ভালো লাগলে একটা কমেন্ট করবেন, লাইক করবেন, আর আপনি নতুন হলে অবশ্যই একটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন।